मुढ़ी मांस ପାଇଁ पियाज को आम किमा करी काटना। एबे हमर मुढ़ी मांस ପାଇଁ मांस को मैरिनेट करवा। एबे हमें दवा मांस मांस पर दवा हळदी गुंड हळदी गुंड पर लंका गुंड लंका गुंड पर मीट मसला एबे दवा अदा रसुण टमाटो पेस्ट शेषर सोरिष तेल दे गोले नवा। एबे हमर मैरिनेट सर जाई एबे हमें रेस्ट पई 15 मिनिट छाड़ दो। मुढ़ी मांस पई हांडी ताती गलानी। एबे तेल दे मांस प्रस्तुत करनवा। तेल पर वर्तमान दवा गोटा मसला तेल गरम हो गलानी। एबे हम पियाज पकेबा। स्वाद अनुसार लुण पकईद। पियाज भाजी गला। एबे कटा होता टमाटो पकईदबा। पियाज आमर एबे भल से भाजी हो जाए। मैरिनेट होता चिकेन को पकईदबा। फ्लेवर पाई गोटा लंका गोटा रसुण देदबा।